জাতীয় রাজপথ মঝিরে পতাকা উত্তোলন করে রাস্তা অবরোধ কলে শতাধিক মহিলা। এভাবে দৃশ্য দেখা মিছে ময়ূরভঞ্জ জেলা বাঙ্গিরিপোষি নির্বাচন মণ্ডলী অন্তর্গত চাকিড়ি পঞ্চায়েତରେ। দীর্ঘ দিনରୁ ଚିକିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଛକ ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଆଜି 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। आज 11 वर्ष है बारंबार आम दौड़ी दौड़ी थकी गलु पीआईटीडीए सहित जिलापाल सहित से ना ताको रिजेक्ट करुछंती ना तार शिरोनामा आमको प्रदान करुछंती। तेणु यही सब अवहेला यही सब अन्याय आज आम राजरास्तार बाध्य हो गणतंत्र राष्ट्र सदस्य हो जनता हो आज आम राजरास्तार गणतंत्र दिवस पालन करुछु।